पीठेश्वर ठाकुर बालुकेश्वर महादेव माँ पार्वत महाराणी पदार बार बार भक्तियुक्त प्रणाम ज्ञापन करने सहित भागवत श्रवण करेंगे मैत्र विद्रोह संवाद मैत्र मुनि की विद्रोह पचार जीवन तो सब सुख करने काम करे सुख पाइबा इच्छा करे किंतु पाए कहीं दुख तार कारण ना रे विद्रोजी लोक तो खाली इच्छा करते ये धर्म अर्जन करने सुख पाइबा ये सब जुगे समान प्रकार जुग पिला सत्य जुगे लोक ध्यान करके भगवान को पाऊले यज्ञ करके भगवान को पाऊले द्वापर परिचर्या कौत हरिकीर्तन मणिर हरिकीर्तन है मूल आप पचारे हरिकीर्तन केते लाभ होछि शास्त्र लिखिले जतपण नास्ति तपस्या न जोगे न समाधिना जो फल तपस्या मिलबनी जोगाड़ हो गले मिलिब नहीं समाधि हो गले मिले नहीं तत फल लभ्य सम्यक कल वैष्णव कीर्तन कलिरे गोविंद कीर्तन केशव कीर्तन एते लाभ अछि
ଗୋଟିଏ ଧେନୁ ଦାନ ଦେଲେ ସେତିକି ମିଳିବା କଷ୍ଟକର। କୋଟି ଦାନ ଗ୍ରହଣ ପ୍ରବେଶ ପ୍ରୟାଗ କଳ୍ପବାସ ମେରୁ ସମତୁଳା ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଦାନ ଗୋବିନ୍ଦ ନାମ ସମ ଶତାଂଶରେ ଥରେ ଗୋବିନ୍ଦ ନେଲେ ଥରେ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ଯେତିକି ଲାଭ ହୁଏ ଆହା କଣ ତାକୁ ମାପିବା ପୁଣ୍ୟର ମାପ କିଏ କରିବ? ତେଣୁ ହେ ସତ ବିଳମ୍ବ ପ୍ରହର ଆପଣମାନଙ୍କର ସବୁ ପ୍ରସାଦ ସେବା ଆଗରୁ ହେଇଯାଇଛି ମୁଁ ଶୁଣୁଥିଲି ଟିକେ ଓଜନିଆ ଲାଗିଥିବ ତଥାପି ଜୀବନରେ ତ ସବୁବେଳେ ଖାଇବାକୁ ମିଳୁଛି ହେଲେ ହରିକୀର୍ତ୍ତନ ସବୁବେଳେ ମିଳେ ନାହିଁ ସତ୍ସଙ୍ଗ ସବୁବେଳେ ମିଳେ ନାହିଁ ଏଇଟା ଦୁର୍ଲଭ। ସେଇଥିପାଇଁ କବି ଲେଖିଲେ ତାତ ମିଳେ ଗୁଣ ମତ ମିଳେ ସୁଖ ବ୍ରତ ମିଳେ ଦୁର୍ଗତି ସୁଖ ଦାଇ ତାତ ମିଳେ ସୁଖ ଦୁର୍ଗତି ସୁଖ ଦାଇ ସଜ ମିଳେ ରାଜ ମିଳେ ଜଗ ରାଜା ମିଳେ ପାଞ୍ଚ ତୋଇ ସୁନ୍ଦର ସବ मात्र सत समागम हरिकथा तुलसी दुर्लभ दोई ये दिन तक मिलवा भारी कष्ट हुई सत्संग तेणु आपण मानक चरण कोटि कोटि दंडवत सेतिकी सुपुण्य नथिले जन्मांतरे भावे तथा भागवत भावे जीव उपरे भगवान अपार अगाड़ी पड़े ताकि एई सब सुविधा मिलिबो नहले आउ कोन कोन प्रोग्राम आपन करो एडी मेलोडी हो किसब सब होई जल्दी एडी यात्रा पत्रा हो मेलोडी हो कितने लोग होबे पुलिस डाके किंतु सत्संग हो आपण माने जाय सुनि प्रवचन हो सत्संग हो किंतु संख्या गणी हे जीव कितने लोग हाथ गण तार कारण न जार पूर्व भाग्य दिसे तापुण्य तापुत्र साथ संगनी सेतिकी सुसुख सेतिकी धर्म संशय नहले जीवन को सत्संग प्राप्त होबो नाही। तेणु आपण मान जहाँ बसचंती धैर्य सहकारे देवर नाम संकीर्तन करियो तत्पश्चात समय अनुसार प्रभुଙ୍କର जहाँ प्रेरणा हबो आपण मान ताही श्रवण करिवार सुयोग लाभ करियो। राधे राधे समस्त कहिबे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 राधे
हे जीव तू एते गुड़िया जदि भ्रमण करी वर्तमान गोटे दुर्लभ जन्म पाइबा कौन करू जीव हाथ जोड़ी पचारा प्रभु कहला प्रभु दुर्लभ जन्म कौन मुझे तो जानी ना दुखे ना लाभ इति दुर्लभ जहाँ अति कष्ट मिली थाए जदि सहजर सरल मिली था ताहले सुलभ किंतु दुर्लभ जा अति कष्ट मिली सब जन्म भली खाली खाई पी मजा मजलिस करी समय बितेबू ना आउ कुछ भल काम करू जीव हाथ जोड़ा कहला प्रभु भल काम कौन मत जना ये जन्म गोटे मनुष्य जन्म पाइबा जाऊँ जेहेतु यार गोटे माने पर्टिकुलर निर्दिष्ट काम ना प्रभु से काम कौन ना मनुष्य मनुष्य जन्म लाभ हूँ गोविंद सागर भाव रखा जेकोसी प्रकार गोविंद सागर सामिल रहा तो कौन कर जीव हाथ जोड़ा कहला प्रभु जदि एते कथा ताले मु काई अन्य जन्म भली खाली खाई पी सोई पिला दिला जन्म करे एइतरे सब नष्ट करी ना तो कौन कर ना एने कि अहर्निशी आपनकर गुण कीर्तन करिवे आपनकर नाम नेबी आपनकर काम करिवे आपनकर धाम को जीवी ये सब प्रतिश्रुति मां पेटे थाई के जीव कमिटमेंट कला भगवान किंतु जे खाली माटी छुईला जेमिति भूमिष्ठ हैला आउ से कथा मन रखिछि मन रखिला खाली बोई छो छो माया रे खाली बोई छो छो माया रे माया रे जला आमे बुझिने बिली हम हाथ देखिया आमे पूजा बग करते जाकी जोगे गिरी बई जे बुझि जाय छथि से लज्जा संकट दूर करी नाचंत उन्मत वाच सिया किछि मानते नहीं अपन जाई छे जो माने वृंदावन जाई थिए देखिबे सेति को प्रकार नाचते नाच आमे बुझि नहीं हाथ खर्चा पकड़े ये भी दस कर गाड़ी दाबी गाड़ी के सच्चा गाड़ी कर दोनों पर्व आरी पछरे गोड़ेला एले चिंता कला अरे जो संपत्ति जो संतान जो बंधु बांधव हां यही मन पई को समय नष्ट करूची ए माने मो संगरे जीवे तो ए माने सब को सहित शामिल हे थिबे तो सब बळे घना निग्रह प्रसवस्त गोष्ठी
ভার্যা গৃহদ্বারী সখা শ্মশানে তনু সীতায়া পরলোক মার্গে ধর্মানুগত জীবনে সম্পত্তি ଆଲମାରିରେ ଥୁଆ ହେଇଥିବ ପେଟ ପାଣି ମାରିକି ଲୋକ ବେଳିକା ପେଟିକି ସମ୍ପତ୍ତି ତୁଳ କରୁଛି ଦୈବାତ ବଜାରକୁ ଯାଇଥିବ ଦେହାନ୍ତ ହେଇଯିବ ସମ୍ପତ୍ତି ଚିନ୍ତା କରିବ ମୋ ମାଲିକ ତ ଚାଲିଗଲା ଏତେ କଷ୍ଟ କରି ମତେ ଆଣି ସାଇ ଦେଇଛି ସେ ଚାଲିଗଲେ ମୁଁ ଟିକେ ହଲଚଲ ହେଇଯାଏ ହବ ହାତ ନ ମାରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଲମାରିରେ ଟଙ୍କା ସେମିତି ଥୁଆ ହେଇଥିବ ଗାଈ ଗୋରୁ ଗଣ୍ଡା ତିଆରି ସେ କିଛି ଗୁହାଳ ମଲା ହେଇଦେବେ ଆଉ ଯୋଉ ସ୍ତ୍ରୀ କଥାରେ ଲୋକ ଉପବସ ହଉଛି ଭାର୍ଯ୍ୟା ଗୃହଦ୍ୱାରୀ ଅତି ବେଶୀରେ ଦୁଆର ବନ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଣ୍ଡ ବାଡ଼େଇକି ସେଇଠି ଫେରିବା ଆଗକୁ ଯିବ ଆଉ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଟିକିଏ କେତେ ବାଟ ନା ବନ୍ଧୁ ବର୍ଗ ଭାଇ ତୋ ପାଶକୁ ଯାଇ ପିନ୍ଧିଲା ବର୍ଷ ଏବେ ଚଳାଇବି ବନ୍ଧୁ ବର୍ଗ ଭାଇ ତୋ ପାଶକୁ ଯାଇ ପିନ୍ଧିଲା ବର୍ଷ ଏବେ ଚଳାଇବି ତୋରେ पिंधिला बसन नेबे कढ़ाई तोते बही नहीं जुई परे थोई अग्नि लगाए देबे पड़ी সেই খাইকে আরম্ভ করবে খাইবার যোজনা এই বুড়া বেজি করিবরে আমার ডেরি হব ଯିବା ପାଇଁ তবে গলা বেলକୁ রেডি করিকি রখিব কোন না শীতଳରେ খাইবে বেলিকিয়ারে খাইবে 9 দিନରେ খাইবে 10 দিନରେ খাইবে 11 দিନରେ খাইবে 12 দিନରେ খাইবে খালি খাইবা লাগি গলে তাহলে জীবন কিছু ইয়ে গলে সঙ্গে যাহা পাই এতে কষ্ট এতে কিমা হউতে সে গলে ভাই বল বন্ধু বল সম্পদ সাথী জীব গলা বেড়ে একা কেসে জীব গলা বেড়ে একা গোবিন্দ সারথি একমাত্র গোবিন্দ তাহলে সত जो गोविंद एतिकी दरकार जो गोविंद आमर सबले साहा से गोविंद को खोजिले से गोविंद को खोजिबा पे प्रस्तुत हेलेनी हां सब दिन सर पूर्व प्रस्तुत ना नहीं आपण माने तीर्थ करिया पे जीवे ता पूर्व प्रस्तुत हेबे ना नहीं ए सागरे में अमक देबी छतुआ देबी रस पेट देबी खाद्य देबी कमल देबी शाल देबी ओ तो नहीं से जेतले एठु सेठि जीवा जो भगवान खोजिबा ता पे की प्रस्तुत हेलेनी हमको का 50 वर्ष का 60 वर्ष का 70 वर्ष हलानी आउ कई दिन बचिबा कहि परिबा निश्वास नाही विश्वास चिंता कलेनी अरे भाई मते एते वर्ष हलानी मो गोविंद को खोजिलानी के ना खाली टंका पैसा छुआ पिला आर भीतर समान नष्ट करे बर्बाद ना नहीं ये हिसाब नहीं जे हमें गोविंद के मुक्ति पाए ये हिसाब चले कौन हो ये हिसाब कला साथी हिसाब कला साथी हिसाब कला साथी हिसाब कला सब चारी इज्जत जिना गला
କିନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ କୋଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୃତ୍ୟୁ ଆସିକି ଆମ ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଠିଆ ହେଇକି ଠଟ୍ର କରିବ ଜାଣିପାରିବା ନାହିଁ। ତା ପୂର୍ବରୁ ସତର୍କ ହବା ଦରକାର, ବାଟ ଖୋଜିବା ଦରକାର। ତାହେଲେ ବାଟ କଣ ଗୋବିନ୍ଦକୁ ପାଇବାର? କେମିତି ଗୋବିନ୍ଦକୁ ପାଇବା? ଆମେ ପାଞ୍ଚଟା ବାଟ ଅଛି। କଳିଯୁଗ ମଣିଷ ପାଇଁ ପାଞ୍ଚଟା ବାଟ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି। କଣ ସେ ପାଞ୍ଚଟା? ନା ସତସଙ୍ଗ, କୃଷ୍ଣ ସେବା, ଭାଗବତ ନାମ, ବ୍ରଜବାସ, ଏହି ପଞ୍ଚ ସାଧନ ପ୍ରଧାନ। ଏହି ପଞ୍ଚମକୁ ଯଦି ଏକ ଶ୍ଲୋକ ଜୀବର ହୃଦୟ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ। ଏକ ନମ୍ବର ସାଧୁ ସଙ୍ଗ। ଗୋସ୍ୱାମୀ କଲମ କଲେ, କହିଲେ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ କଲେ କଣ ହବ? ନା ସତଶୁଦ୍ଧ ରହି ସତସଙ୍ଗତି ପାଇ ଯେଡ଼େ ନୈତିକ ଲୋକଟାଏ ହଉ, ଯେଡ଼େ ବିଷୟୀ ଲୋକଟାଏ ହଉ, ଯଦି ସାଧୁ ସଙ୍ଗ କଲା ତାହେଲେ ତାର ମାୟା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ହଟିବ। ତାର କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ ଏଥିରୁ ମନ ହଟିବ। ହଟିକିରି ଭଗବାନ ଆଡ଼କୁ ଇଚ୍ଛା କରିବ, ମୁଁ କେମିତି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବି। ବାର୍ତ୍ତା ଦରକାର କେବଳ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ କର। ସେଇଥିପାଇଁ ତୁଳସୀଦାସ କଲମ କଲେ, ଯଦି ସାଧୁ ସଙ୍ଗ କଲା ଜଣେ ଆମର ଯୋଉ ଲୋଭ, ଯୋଉ କ୍ରୋଧ, ଏଗୁଡାକ ସବୁ ଆମକୁ କବଳିତ କରିକି ରଖିଛି କଳିଯୁଗର ମଣିଷକୁ। ଟିକେ ଟିକେ କଥାରେ, ପାଞ୍ଚଟା ଟଙ୍କାରେ ଭାଇ 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 ଆଣି ବଡ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନେ ମାୟା ଭିତରେ ହେଇକି ରହିଛି ଯେ ପ୍ରକୃତିରେ କୋଉଟା ଆମ ପାଇବା। ଉଦାହରଣ କେମିତି ଜଣେ କରୁଛି? ଉଦାହରଣ ଆପଣ ନୂଆଗିରି କରୁଛନ୍ତି ମଞ୍ଚ ନା, ନୂଆଗିରି ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି, ତେଣୁ ଉଦାହରଣ ଗପ ଏଗୁଡାକ ସବୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଆପଣ ମନକୁ ସ୍ଥିର କରିବା। ଏମିତି ଯାଉ 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 ଗୋଟିଏ ଧନୀ ଲୋକ ଦରକାର ହବ ନାହିଁ। କେତେ କହିଲି? 20 ବର୍ଷ। ବାବାଜୀ ଯାଇ ଛିଡା ହେଇଛନ୍ତି। ଯେମିତି ବାବାଜୀଙ୍କ ଉପରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଡିଗଲା ଧନୀ ଲୋକଙ୍କର, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହାତ ପୁରେଇଦେଲେ ପକେଟରେ, ଯାହା 2 ଟଙ୍କା 5 ଟଙ୍କା ବାହାରିଲେ ଦେଇଦେଲେ ବାବାଜୀ। ବାବାଜୀ ଧରି ପକେଇଲେ ଟଙ୍କା, ଟିକେ ହସିଦେଲେ, ହାତ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ, ଚାଲିଲେ। ଧନୀ ଲୋକ ଭାବିଲେ, କହିଲେ ଏ ବାବାଜୀ ଭିକ ନେଲା, ପୁଣି ହସିଲା କାହିଁକି? ହଉ ଠିକ ଅଛି। ପୁରା ମାସେ ଚାଲିଲା। ମାସେ ପରେ ସେ ବାବାଜୀ ଆଉ ଥରେ ସେଇ ଧନୀ ଲୋକ ଦ୍ୱାର ମୁହଁକୁ ଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ସେଦିନ ସେ ଧନୀ ଲୋକ କଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଜଣେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣକାର ଭାଇକି ଡାକିଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ସୁନା କାମ କରନ୍ତି।
ତାକୁ ଡାକି କହୁଛନ୍ତି ବାବୁ ମୋର ଏତେ ଦିନକେ ଗୋଟିଏ ପୁଅ ହେଇଛି, ମୋର ସନ୍ତାନ ନଥିଲା, ଭାରି ଦୁଃଖିତ, ଏବେ ଗୋଟିଏ ପୁଅ ହେଇଛି, ତମେ ଗୋଟେ କାମ କରିବ ନା ମୋ ପୁଅ ପାଇଁ ସୁନାର ଝୁଲଣ ବନେଇ ପାରିବ, ଯେତେ ପଇସା ଦରକାର ମୁଁ ଦେବି। ये साधु एक कथा सुनी ठिया है। साधु कहले अच्छा अच्छा सोनार झुलण पुओ पई तयारी होची मने मने भाबिले ठिया है। आखि बोले कि जब धनी लोक चाहि दे बाबा जी सीधा है द्वार मोरे पुनी पकड़े हाथ पकड़े जहां पांचटा सुना बाहर नहीं दे बाबा जी पैसा थइले पुनी टिके हॉस्पिटल चली गयो, पुनी चली गला मासे पर बाबा जी आउ थरे सेही द्वार मन जाई गला बेले को सेदिन घर बारटा ऊपर चौकीटिए पकई ये धनी लोक बसी था। बाबा जी भिक्षा खाया पाई जाई पहुंची गले, हठात देखिले गोटे छेड़ी छुआ भारी चित्कार कर भे भे हे दौड़ुची से धनी लोक आड़ आ गोटे कटुरी धरि के गोटे घातक ता पछे पछे गोड़ौची हानि बकली ता हाथ फसी आसी छेड़ी छुआ दौड़ुची धनी लोक पाखको, धनी लोक दौड़ी पड़ ताको गोड़ तले जाई चौकी बंदरे मुंड को गुंजी के छेड़ी छुआ सीधा दौड़ दौड़ के कसे जाई के पछे पछे हबी गला आकु देखु जति बाबा जब बड़े कसे पहुंची गला धनी लोक कहले हे बाबा रह काहे की देखु केड़ी के छोट छोट मन में कोन दया माया अरे केड़ी के छोट कई किले मांस हो तू मारी के केते पैसा लाभ कर सेठी धनी लोक सही उत्तर दउछे बाबू तमे बड़ लोक तमर बहुत पैसा तुमको केईटा टका मिलया लागले मु 3000 टका दे के ये छे छुआ छुआ जदि तमर मन रे एते दया होउछे ताले मते 3000 टका दे दे मु पळै के तमे छेली के रखो। जेते बळे एई कथा कहिले धनी लोक जो दया देखौथले सागे सागे छेड़ी छुआर पेट को धरि के टाणी आनी कहले कोन कहल 3000 टका दत छेड़ी दत एडी के छेड़ी छोटा कहू 3000 टका छेड़ी छुआ को बसई हाथ रे कोन टेकी दे छेड़ी छुआ को बसई धरि चाली गला ताको देखु जंदी छिड़ा है के सेमा बाबा जी छिड़ा है देखु जंदी धनी लोक मुंह बुले चाहिला बेले साधु छिड़ा है पॉकेट रे हाथ पुरे देले जहां पाकर के टका बाहरला दे दे साधु धरि के हसी नहीं करी जते बेले लेउकानी पड़ती चाली जीवा पाई ये धनी लोक दौड़ जाय के हाथ देखते कहले बाबा रुह ना कौन ना मैं सबु थर का आपन को भिक्षा दउची आपण मो द्वार को 3 थर आसिले सबु थर का भिक्षा दउची मात्र आपण भिक्षा पाइला पळे हसी जाय के काई जाय से कथा तो किसी जानि पारो बाबा जी कहले नाही बाबा से किछ नाही छाड़ो ना नाही बाबा मते के कहि करी जिबा को पड़िबो काहे कि आपण सब बेले हसी करी जाउ बाबा जी कहले सुनिबो ना हो बाबा के कोत ना काहे तो करते आप बाबा जी कहले ताले बारना ऊपर चलो सेठी बसिबा कथा वार्ता हबो कहले सुनो मु प्रथम थरक हसीथिनी प्रथम थरक काहे हसीथिले बा हरि बोल कथा सुन जल्दी प्रथम थरक कोन पे हसीथिले अब कोन सुन घर रंग हबो एमिति रंग करिवो जेमिति आ 20 वर्ष दरकार हबो बाबा भारी हस मारी पेला मने से दिन ना काई बाबा ना तमर परमाय आ केते अछि जानि छ आ मात्र 2 मास अछि 2 मास आ भीतर कटि गला मु से दिन एसे का हसली देखरे गड़ी दुरा मनुष्यता 4टा मास परमाय धरि के 20 वर्ष स्वप्न देखु सेइते पाई को हसते बाबा
ମୁଁ 4 ମାସ ପରେ ଓ 2 ମାସ ପରେ ପରିବା ହଁ ତମ ଆୟୁଷର ଦୀପ ଦିନକୁ ଦିନ ସରି ସରି ଆସେ ତା ମନ ଫିକା ହେଇଗଲା ପଚାରିଲା ବାବା ମଝି ଥରକ କଣ ପାଇଁ ହସିଥିଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥରକ କଣ ପାଇଁ ହରିବ କହିବେ ନା ମୁଁ ଯଦି ଖାଲି କହୁଥିବି ଆପଣ ମତେ ମନେ ରଖିଦେବେ ହବ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର କଣ ପାଇଁ ହସିଥିଲେ ପୁଅକୁ ସୁନା ଝୁଲଣ ଝୁଲେଇବା ପାଇଁ ସୁନା ଡାକିକିରି ଝୁଲଣ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ବରାଦ କରୁଥିଲେ ବୁଝିଯାଉ ବଢିଆ ଲାଗେ ସୋତା ଯିଏ ବସି ଶୁଣିଲେ ନା हे बाबा तमे आको चिन्हिछ ये सिना पुओ हे कि तमरा आछंती तमे सिना आको सुना जुलन देया पाई चिंता करिछ किंतु तमे जानि गला परे ये पुओ जते बेले क्रमश बड़ हे जीव तम पिंड पानी टिके देई परिबो ना तम पिंड पानी देबा को भलो पाइबोनी किंतु तू चिंता करि देखरे कलिजुगर मनुष्य जाक पुओ पुओ पाई किती व्याकुल हो किंतु सेई पुओ बापार पिंड पानी टिके भलो के देई पारे से की ना बाबा आजी कोन पाई हसते 3 नंबर हसबार कारण कोन छेड़ी छुआ जानि छ आज 2टा कारण लेकिन महसी गोटाए तम पाई गोटाए तम बापा तम बापा को भगवान केते संपत्ति न देइ चाकरी बाकरी करतेले बहुत पैसा रोजगार करछन्ति जीवन रे हेले कोन करतेले संपत्ति रोजगार रो बापा कोन खर्च करबा 5टा बाटरे खर्च होबा दरकार 5टा कोन ना धर्मा जस शेषा सोजनाय एक नंबर हूँ धर्म 100 टका रोजगार जो मैंने करुच 20 टका धर्म बांध आउ 20 टका जश बांध जश ख्याति पैसा खर्च कले कि जश ख्याति पाई जो भाई भाई कंट्रीब्यूशन करके पैसा पत्र देके एते बड़ आयोजन करछन्ती आको जश करे पळैबो केही ना केही कोनरे कहबे अमक भाई करथले समक भाई करथले प्रशांत भाई करथले विजय भाई करथले जाऊ ना कर चर्चा सब होई धर्माय जश अर्थाय अर्थ आपण व्यापार खने करथबे दुकान खने करथबे लाभ होउची जदि 100 टका लाभ हेछि ताले 20 टका मूलर मिसासु जो धन बड़ी 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 आज सिना रिटेलर थले दिन समय आसीबो होलसेलर रे धर्माय दश सक्षाय कामाय निज खाइबा पिबा डाक्टर करतो हां बंधु की आत्मीय स्वजन आकु भरण पोषण करिया पाई पड़िए एवं स्वजनाय बंधु बांधव सब बंधु बांधव भी किछि कर्तव्य आय आय मां सिना धर्म करछि हेले माउसी कोन को दिन काटे गिरी कर नथब कोटी मुंड को आउसी देइ नथब चौड़ा ना माटे टिके मुंडे रे मार देइ नथब ताले जते बेले सी असुविधा पड़छि ता जो बाई पर से रोग पड़छि औषध के पैसा मार हमें भरोसा किटाई करछे भलो पैसा हम पाकर अछि हमें अंतत पके ताकू टिके देखिबा दरकार तेनु सेहि पई आज बस देखो सागे सागे चाबी लेता हाथ रो बस पड़िला हाथ को जोले बाबा ताले की लाभ अछि जन्मई सकाळ रे गीता संजे भागवत मध्याह्न रे रामायण को हे जो देखरे बाबा सागर तरी कर प्रभु का पाक पड़े ये होजे पाप बाबा जी कहले सकाळ रे गीता संजे भागवत मध्याह्न रे रामायण को हे मझिरे टिके रामायण चर्चा हो हे सीता देले बिंदी राम देले बिंदी भरत देले बिंदी कथन कथन चालू आपण कहबे मो चाकरी करछि मु
ଅଫିସ କାମ କରିବି, ବିଲ କାମ କରିବି, ଘର କାମ କରିବି ନା ମୁଁ ଖରାବେଳେ ବସିକି ରାମାୟଣ ପଢିବି? ଗୋଟିଏ ଶ୍ଲୋକରେ ଆପଣ ରାମାୟଣ ପଢିପାରିବେ। ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଶ୍ଲୋକ ମିନିଟିଏ। ଆଦୌରା ତପବନାନି ଗମନ ହତମୃଗ କାଞ୍ଚନ ବୈଦେହୀ ହରଣ ଜଟାୟୁ ସୁଗ୍ରୀବ ସଭା ବାଳି ନିଗ୍ରହଣ ସମୁଦ୍ର ଲଙ୍କା ପୁରୀ ଦହନ ପଶ୍ଚାତ୍ ରାବଣ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ଦେହନ ଏତଦ୍ ରାମାୟଣ ଏତଦ୍ ରାମାୟଣ। କଣ କରୁଛନ୍ତି ନ କରୁଛନ୍ତି କିଛି ଯାଆସ ନାହିଁ। ହାତରେ କାମ ଥାଉ ମନା ନାହିଁ, ହେଲେ ମୁଖରେ ନାମ ଥାଉ। ସକାଳରେ ଗୀତା ପଢନ୍ତୁ, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଭାଗବତ ପଢନ୍ତୁ, କାଲିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖିବେ ଏମିତି କୋଉ କଥା ନାହିଁ ଯୋଉମାନେ ଭାଗବତକୁ ଆଶା କରିକିରି ମନର କଥା ଜଣେଇକି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଠିକ ସମୟ ଠିକ ଢଙ୍ଗରେ। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଭଲ ଲାଗୁଛି, କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ହେଇଛି, ବେଳାବେଳି କରିଦେବା ଠାକୁର କାମ, ବେଳାବେଳି ଗୀତା ଭାଗବତ ପଢିଦେବା। କାର୍ତ୍ତିକ ଦିନ ସରିଗଲା, ମାର୍ଗଶିର ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା, ସାର ଖାଇରେ ମନ ରହିଲା, ଆଉ ଗୀତା ଭାଗବତ ପଢିବ। ସେମିତି ହେଲେ ହେଇପାରିବନି। ଆମ ଲୋକ ବୁଝିପାରନ୍ତିନି। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଧର୍ମ ଥାଏ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି, ଆଉ କୋଉ ମାସରେ ଧର୍ମ ଥାଏ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସାରା କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ଲାଭ ମା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଖାଲି ମାର୍ଗଶିର ମାସର ପ୍ରଥମ ଦିନଟା ଯେତିକି ଲାଭ ହୁଏ। କାହିଁକି ନା ଋତୁକ ମଧ୍ୟ ବସନ୍ତ ଅଗ୍ରହାୟଣ ମାସ। ମାର୍ଗଶିର ହେଲେ ମାସକ ମଧ୍ୟ ମାର୍ଗଶିର, ତେଣୁ ସେଦିନ ବି ଡାକିବାର ଅଛି ଭଗବାନଙ୍କୁ, ସାର ଖାଇରେ ମନ ଦିଅ। ତେଣୁ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆଶା କରିବେ, ଭାଗବତକୁ ଆଶା କରିବେ, ଭାଗବତ ଅଲଗା, ଭଗବାନ ଅଲଗା ନୁହନ୍ତି। ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତ ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତ ଯେଇ ଭାଗବତ ସେଇ ଭଗବାନ। ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋଟାଏ ସ୍ୱରୂପ ହଉଛି ଭାଗବତ। କୃଷ୍ଣର ପ୍ରକାଶ ହେଉଛି ବିବିଧ ପ୍ରକାର ଶାସ୍ତ୍ର, ଶ୍ରୀମୂର୍ତ୍ତି ଆଉ ଭକ୍ତ କଳେବର। ଭଗବାନଙ୍କର ଶାସ୍ତ୍ରର ରୂପ, ଭକ୍ତର ରୂପ, ମୂର୍ତ୍ତିର ରୂପ। ସେ ମୂର୍ତ୍ତିର ପୂଜା ପାଠ, ଭକ୍ତ ମୂର୍ତ୍ତିର ପୂଜା ପାଠ, ଶାସ୍ତ୍ର ଭିତରେ ପୂଜା ପାଠ। ବେଦୀରେ ଭାଗବତ ରୂପ, ଶାସ୍ତ୍ର ଭାଗବତ କଳ। ତେଣୁ ଭାଗବତ ଯିଏ ଭଗବାନ ସେଇ ଯେ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କର ବାଗ୍ମୟୀ ମୂର୍ତ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ଭାଗବତ। କେତେବେଳେ କଥା କରିଛି ଭଗବାନ ଉଦ୍ଧବକୁ କହିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ କାମ ସରିଗଲା, ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ଶେଷ, ସେତେବେଳେ ଉଦ୍ଧବ ପଚାରିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ, କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ କଣ ମୁଁ ଶୁଣୁଛି ଚାଲିଯିବେ? କାମ ସରିଗଲା, ମୁଁ ଯିବି। ନା ଆସିଥିଲେ କାହିଁକି? ନା ଆସିଥିଲି ଏ ଅସୁରମାନଙ୍କୁ ସଂହାର କରିବି, ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନ କରିବି। ନା ସବୁ ଅସୁରମାନଙ୍କୁ ମାରିଦେଲେ? ନା ମୁଁ ବୁଝୁଛି, ଇଏ ଅଗା ବଗା ସକା କେହି ଜଣଙ୍କୁ ମାରିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଗଣି ହେଇଯିବେ। ଏଇଟା ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ଅସୁର କ୍ରମ ଭଲ ବେଶୀ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଅଳପକୁ ମାରିଦେଲେ ଭଲ ମାରିଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ପ୍ରଭୁ ଏ ଯୋଉ ଘୋର ପଡ଼ି ଆସୁଛି, ଇଏ ଘରେ ଏ ଯୋଉ ଘୋର ପଡ଼ି ଆସୁଛି, ଘରେ ଘରେ ଆପଣ କେତେ ଅସୁର ମାରିବେ? ଯଦି ଆପଣ ଏତିକି ଅସୁର ମାରନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ଦୋଷ ହେଇଯିବ, ରହିବ। ଭଗବାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ଅକଲ ପଶିଲା, କହିଲେ ହଁ ସତର ତାପ ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ସିନା ଅଳପ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ମାରିଦେଲି, ଠିକ କରିଦେଲି। ଏଠି କଳିଯୁଗର ତ ଲୋକଗୁରା ସମସ୍ତେ ଅସୁର ଭଳିଆ ହେଇଯିବେ। କଳିଯୁଗରେ ସବୁ ଅସୁର ହେବେ। ଆମେ ସବୁ ଅସୁର ନା ମଣିଷ? ତାହେଲେ ଶାସ୍ତ୍ର କାହିଁକି ସବୁ ଅସୁର? ଆମେ ତ ବସିକି ହରି କଥା ଶୁଣୁଛୁ ନା, ଆମକୁ କାହିଁ ଶାସ୍ତ୍ର ଅସୁର ବୋଲି କହିବେ? ନା ଟଙ୍କା ହିସାବର ଗୋଟେ ହିସାବ ଅଛି। ଆପଣ ଯୋଉମାନେ ଚାକିରି ବାକିରି କରିଦେବେ ଜାଣିବେ, ମାନେ ଅଡ଼ିଟ୍ରି ଗୋଟେ ମାନେ 50 ପଇସାର ଅଧିକାରୀ ଟଙ୍କା ହିସାବ, 10 ଟଙ୍କା 60 ପଇସା ଲାଗିଲା 11 ଟଙ୍କା ହବ। ବ୍ୟାସ ଯେତେବେଳେ ଲେଖିଲେ, ଶାସ୍ତ୍ର ଦେଖିଲେ 98% ଗୋଟାଏ ପଇସା। ତେଣୁ ସବୁ ଅସୁର ଲେଖିଦେଲେ। ନହେଲେ ଆରି ଭିତରେ ମଣିଷ ଅଛନ୍ତି, ପୁଣି ଆରି ଭିତରେ ଦେବତା ଅଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଚିହ୍ନିବେ କେମିତି ଇଏ ମଣିଷ କିଏ ଦେବତା? ଶାସ୍ତ୍ର ବିଚାର ଦିଅନ୍ତି। ଗୀତାରେ ଶ୍ରୀମଦ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଭଗବାନ କହିଲେ ନିଜେ, କହିଲେ ଦମ୍ଭ ଅଭିମାନଶ୍ଚ ପାରୁଷ୍ୟମେ ବଚ ଅଜ୍ଞାନ ଚାପିଜାତସ୍ୟ ପାର୍ଥ ସମ୍ପଦ ମାସୁରୀ।
ଗର୍ବୀ ଅଭିମାନୀ କ୍ରୋଧୀ ସେଗୁଡାକ ସବୁ ଅସୁର ସ୍ୱଭାବ। ରାମଚରିତ ମାନସରେ ସେଇ କଥାକୁ ଗୋସ୍ୱାମୀ କଲମ କଲେ, କହିଲେ ମା ନାହିଁ ପିତୁ ନାହିଁ ଦେବା ସାଧୁ ସନ କର विश्वास कर्म जेते रोगी होइछंती भोगी हेबे निरोग हेबे दरिद्र चके निर्भाग्य पाप कर्मवा सब लेखा मनु को खाली विश्वास सहकार सेवा करिवार अछि जदि चेष्टा करिबे लागिबे ताले आपण निश्चय लाभ उठेबे के लाभ जरूर मूल ये काम सब जानिबा पर सदस्यता आवश्यक बिनु सत्संग विवेक न हो एकटाई गोस्वामी कलम कले बोले जीवन दिया भगवत संबंध कथा जानिबो कि हम जानिबो ताले केमिति जानिबो कोन जानिबो ना तबटी जानिबो ना सिनेमा आदि जानिबो ए सत्संग बसि जानिबो सेहि पई कले बिनु सत्संग विवेक न हो राम कृपा बिनु सुलभ यदि विवेक हो सत्संग बसि ताले समझदार सत्संग बसि पड़त बुझती अपना गारे केते लोक देबे प्रसाद समय वाला कितने लोग करते संध्या वाले कितने लोग करते सत्संग करते कितने लोग बोली काहे कि ना जन्मांतरे भवे पुण्य तो लाभ है तो लाभ है शक्ति सुख भगवान का न पड़े जीव आसी परिब नाही समझर आबि तेणु साधु संग होउछ गोळ तेणु सब बेले जते बेले समय पाउछन्ती आपण इतनी बड़ लाइट लगी माइक में टोका लगी माइक फाइक लगी साधु संग करू सब कम ताले साधु संग सूक्ष्म भाव रे करिबे ना घरे साधु संग आपण शास्त्र संगे संग हेबे सकाळ गीता पढन्तु भागवत पढन्तु रामचरित मानस पढन्तु रामायण पढन्तु घरे पांच जन परिवार देबे समस्त बसन्तु जणे पढु बुझाउ केति बुझाउ देखिबे से घर तार घर है के रहिबनी स्वर्ग ठु बढ़िया कटे से घर से घर सुतार है सानंद सुंदर सुदर्शन सुंदर कांता मृदुभाषा से चपन धर्म ओ जसल राज्ञा करा सेवक हुए अतिथि निज प्रतिदिन मिष्टान दान हुए सत्संग उपासन हरिकथा धन्य गृह घर करी साधु सेवा हो अतिथि सत्कार हो शशि भोगी की देखंतु नाही रे बाबा खराब जाय पंच हम किया पे तू जा दस कर देखि कोई सेमिति करिबे किछि नहले पानी का देबे आसन कोन देबे बसिया को बिटा का पते कहिबे ताले आपण गृह कर मूल्य बेड़ कला मौसा मन जानि देबे बेड़ कला गोटाए अधिका पड़तला ए काले अतिथि अध्याय शशि भोगी लिखिबे अगर त मामू पाई कोई पण ठपटा के चुटकी निके आसे खाइ पे हांड के धोई दे धर्म करिबे केमिति
ବାଟ କୋଉ ପାଇବେ ଧର୍ମ କରିବା ତେଣୁ ସତ ଆମେ ଖାଲି ସାଧୁ ସଙ୍ଗ କରିବାକୁ ବ୍ୟାକୁଳ ଦେବତା ମାନେ ବି ବ୍ୟାକୁଳ ଋଷିମୁନି ମାନେ ବ୍ୟାକୁଳ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ମାନେ ବ୍ୟାକୁଳ କାହିଁକି ଆପଣ ମତେ କେମିତି ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ଦିଅ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ଆପଣ କରେ ନାହିଁ ଯେ ଆପଣ ପୁରା ନର୍କରୁ ଦୂର କରି ପୁରା ଦୁଆର ଦୁଆର ସ୍ୱର୍ଗରେ ଉଦ୍ଧବ ସେଇ କଥା କହିଛନ୍ତି ଭଗବାନ ସାଧୁଙ୍କ ସଙ୍ଗ କରନିତି ଲଭିବୁ ନିର୍ମଳ ଭକ୍ତି ଭକ୍ତି କରି ଶୁଦ୍ଧ ଚିତ୍ତେ ଜ୍ଞାନ ଲଭିବୁ ସାକ୍ଷାତ ଜ୍ଞାନ ସଂସାର ହେବୁ ପାର ଶୁଣି ଉଦ୍ଧବ ଯୋଡ଼େ କର କୋଉ ଜ୍ଞାନ ପାଇବେ ସତରେ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ହଉଛି ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ପାଇଲେ ଯୋଉ ବିଦ୍ୟା ପାଇଲେ ଆତ୍ମାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ ସା ବିଦ୍ୟା ଯାହା ବିମୁଖ ମଣିଷ ଜନ୍ମଟା ପାଇଥାନ୍ତି ତାର ମୂଲ୍ୟ ରଖିବେ ଭଗବାନ ଖୁସି ହେବେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି କରିବେ ଆଉ ଯଦି ଅଯୋଗ୍ୟ ଭାବିବେ ସେ ତେଣୁ ଆମେ ଯୋଗ୍ୟ ହବା ଅଯୋଗ୍ୟ ହବା ସବୁବେଳେ ଯୋଗ୍ୟ ହବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା ଭଗବାନ କେମିତି ଆମ ଉପରେ ଖୁସି ରହିବେ ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି କରିବେ ଏଇ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର ଉଦାହରଣ ଦଉଛି ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜଣକ ତାଙ୍କର ତିନିଟା ବହୁତ କେତେ କରିବା ବ୍ରାହ୍ମଣ ସବୁବେଳେ ବଡ଼ ପରିବାର ବହୁତ ସମ୍ପତ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ସବୁବେଳେ ବାହାର ତୀର୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ବାହାର ସଦମା ଯାଆନ୍ତି ବହୁତ ଅଟକାନ୍ତି ନା ବାବା ତମେ ଯିବନି କୋଉଠି କଣ ଆଜିକାଲି ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛନ୍ତି ସବୁ ମାନେ କୁମ୍ଭ ମେଳା କୋଉ ପ୍ରକାର ଦୟନ ଅବସ୍ଥା କହିଲି ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଶ୍ରୀପତି ବେଳକୁ ଯାଇଥିଲି ଏ ଅବସ୍ଥା କହିଲି ଯୋଉମାନେ ବସ୍ ଆସି ଯାଉଛନ୍ତି ଆହୁରି କଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଟ୍ରେନ୍ ଯେ ପ୍ରକାର ଯାହା ହଉ ବାବା ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଭିଡ଼ ଭାଡ଼ ହଉଛି ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ତାହେଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ପାଇଥିଲି ମୋର ସବୁ ସଂସାର ସରିଲାଣି ମୁଁ ବୁଢ଼ା ହେଲାଣି ମୁଁ ଟିକେ ତୀର୍ଥବ୍ରତ କରିବି ମତେ ଅଟକାଉଛ ତମେ ତୀର୍ଥବ୍ରତ କରିବ ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ଘର ଦ୍ୱାରା କିଏ ସମ୍ଭାଳିବ କହିଲ ତମେ କଣ କେହି ସମ୍ଭାଳି ପାରିବ ନା ଆମେ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବୁ ବାବାଜୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଚିନ୍ତା କରି କହିଲେ ତିନିଟା ବହୁ ଘର ସମ୍ଭାଳି ପାରିବ ସତ କଥା ମୁଁ ଟିକେ ପରୀକ୍ଷା କରିବି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରକୃତରେ ତେଣୁ ଗୃହସ୍ଥ ଧର୍ମରେ ରହିକି ଯଦି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନ ପାଇପାରିବା ସହଜରେ ମିଳିପାରିବ ଆଉ କୋଉଥିରେ ଖୋଜ ଖୋଜ ଖୋଜିଲେ ପାଇବ ବାରମ୍ବାର ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ଜାରି ରଖ ଜୀବନରେ ପାଇବ ସାଧୁ ସଙ୍ଗକୁ କେତେବେଳେ ହାତଛଡ଼ା କର ନାହିଁ ସାଧୁ ସଙ୍ଗକୁ କେତେବେଳେ ଅବିଶ୍ୱାସ କର ନାହିଁ ଅଣଦେଖା କର ନାହିଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହକାର ବସି ହରି କଥା ଯୋଉଠୁ ସୁବିଧା ମିଳୁଛି ଆଉ ଯୋଉମାନେ ହରି କଥାରୁ ବିମୁଖ ହେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜୀବନରେ ସଂସ୍କୃତି ଲାଭ କରିନାହାନ୍ତି ଆର ବହୁତ ଉଦାହରଣ ଆପଣ ଦେଖିବେ ରାମଚରିତ ମାନସରେ ଭାଗବତର ମଧ୍ୟ ଦେଖିବେ ଚରିତ୍ର ସ୍କନ୍ଧରେ ନିଜେ ବକ୍ତା ହଉଛନ୍ତି ଶଙ୍କର ଶ୍ରୋତା ହଉଛନ୍ତି ପାର୍ବତୀ ତାଙ୍କରି କଥା ହଉ ଆଉ କୁଆଡେ କେମିତି ବାଦଳ ଘଟା କଥା କହିବ ତାଙ୍କରି କଥା ହଉ ନିଜେ ବକ୍ତା ହଉଛନ୍ତି ବାଲୁକେଶ୍ୱର ମହାଦେବ ଏବଂ ଶ୍ରୋତା ହଉଛନ୍ତି ମା ପାର୍ବତୀ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ସେଇମାନେ ବି କରିଛନ୍ତି କରିଥିଲେ ସତ ଜାଗ माँ पार्वती होती श्रोता वक्ता होती कैलाश मंदिर सकाल सकाल प्रभु दिन बुलता
ଅଦ୍ଭୁତ ବୃକ୍ଷ ତାଙ୍କ ନଜରରେ ପଡ଼ିଗଲା। ସେ ବୃକ୍ଷର ସ୍ୱଭାବ କଣ ନା ସବୁବେଳେ ନୂଆ ଶରୀରର ପତ୍ର ସବୁଦିନ ଜଳେଇଦେବ ନୂଆ ଆମ ଏଠି ଯୋଉ ଗଛରେ ପତ୍ର ହଉଛି ସେ ପାକଳ ହବ ପାଚିବ ଝଡ଼ିବ ନା। କିନ୍ତୁ ସେଠି ଏଭଳିଆ ଏକ ବୃକ୍ଷ ଅଛି ଏହି ଗିରିବର ପର୍ଣ୍ଣ ବିଟକ ବିଶାଲା ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛଟାଏ ସବୁଦିନ ବରପତ୍ର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କଳେଇ ପତ୍ର ଭାରି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ଭଗବାନ ବୁଲୁ ବୁଲୁ ତାଙ୍କ ନଜରରେ ପଡ଼ିଲା। ଶଙ୍କର ଭଗବାନ ତାରି ମନରେ ଗୋଟାଏ ପକେଇ ଦେଇକିରି ଆସନ ବ୍ୟାଘ୍ରସ୍ଥାନ ଧରିଥିଲେ ପକେଇ ଦେଇକିରି ଯେତେବେଳେ ବସି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ପାର୍ବତୀ ଦେଖିଲେ ପ୍ରଭୁ ହୋଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଟିକେ ଚାଲି ଚାଲି ହେଇକିରି ଯାଏ। ପାର୍ବତୀ ମହାରାଜ ଯାଇକିରି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଶଙ୍କର କହିଲେ ପାର୍ବତୀ ଆଇଛ ମୋ ବାଁ ପଟରେ ବସ। କୋଉ ପଟେ କହିଲି ବାଁ ପଟେ କାହିଁକି? ନା ନାରୀ ମାନେ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗିନୀ ଯୋଉ ମାନେ ବାମ ପଟରେ ବସିବା ଅଧିକାର ଅଛି। ଆଉ ଦକ୍ଷିଣରେ କିଏ ବସିବେ ନା ଭଉଣୀ ବସିବ, ସାମ୍ନାରେ କିଏ ବସିବେ ମା ମାନେ ବସିବେ। ବସିବାର ତରିକା ଅଛି। କେତେଟା ଜାଗାରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଦକ୍ଷିଣ ପଟକୁ ଆସେ। ଶ୍ରୀମନ୍ତ ବିବାହ ଚତୁର୍ଥୀ କର୍ମଣୀ ମୋକ୍ଷେ ଦାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପତ୍ନୀ ଦକ୍ଷିଣ ଦେବ। କେତେଟା ଜାଗାରେ ବାଁ ପଟେ ବସି ଡାହାଣ ପଟେ ବସିବ। ଯଜ୍ଞ ହବ ସ୍ତ୍ରୀ ଡାହାଣ ପଟେ ବସିବ ସାମ୍ନାରେ ମା ମାନେ ବସନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ପାର୍ବତୀ ଗଲେ କହିଲେ ବାଁ ପଟରେ ବସ। ବାମାଙ୍ଗୀ ହିସାବରେ ସ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ ଯେତେବେଳେ ଜାଗା ମିଳିଗଲା ଟିକେ ଖୁସି ହେଇଗଲେ। ଟିକେ ସିନା ଖୁସି ହେଇଗଲେ ମାତ୍ର କେଇ ମିନିଟରେ ଯାଇଛି ବସିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ତାଙ୍କ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର କଥା ଗୁଡାକ ସବୁ ନାଚି ଉଠିଲା। ତାଙ୍କ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମ କଣ ଥିଲା? ପାର୍ବତୀଙ୍କର ପୂର୍ବ ଜନ୍ମ କଣ? ଜାଣିଛନ୍ତି ବା ଜାଣିନାହାନ୍ତି? ପାର୍ବତୀଙ୍କର ପୂର୍ବ ଜନ୍ମ ଥିଲା ସତୀ। ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତିଙ୍କର ଝିଅ ଥିଲେ। ସେ ସତୀ ସମୟରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅବିଶ୍ୱାସ ସତ୍ସଙ୍ଗ କଲେ। ସତ୍ସଙ୍ଗ ନ କରିବାରେ କଣ ଅବସ୍ଥା ସେଇ କଥା କହୁଛି। ଇଏ ପାର୍ବତୀଙ୍କର ମନେ ପଡିଗଲା ମୋର ପୂର୍ବ ଜନ୍ମ ଗୁଡାକ ସବୁ କଣ ଆଖି ଆଗରେ ନାଚି ଉଠୁଛି। ଭଗବାନ ପାଖରେ କହିଛନ୍ତି ନା ମନ ଭଲ ଅଛି। ମୁଁ କଣ ଦେଖୁଛି ମୋ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ସତୀଦେବୀକୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅବିଶ୍ୱାସ କରିକିରି ରାମକୁ ମୋର ଗୋଟାଏ ଜୀବନ ବେକାର ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ ଆତ୍ମାହୁତି ଦେଇଛି। ଏ ଜନ୍ମରେ ଆଉ ସେ ଭୁଲ କରିପାରିବ। ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି ସେ ରାମ କିଏ? କାହାଠୁ ଜାଣିବି? ସତୀ ସମୟର କଥା ତାଙ୍କ ଆଖି ଆଗରେ ମନେ ପଡିଯାଉଛି। ବୈରାଗ୍ୟ ଆସିଗଲା। ସେ ପାଦକୁ ଧରୁଛନ୍ତି କେମିତି ହରି କଥା ଶ୍ରବଣ କରିବା ପାଇଁ। ଟିକେ ପୂର୍ବକୁ ଯିବେ ସେ କାହିଁକି ସତୀ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଅବିଶ୍ୱାସ ନା ଦିନେ କୈଳାସ ମନ୍ଦିରରୁ ଶଙ୍କର ଭଗବାନ ବାହାରେ ସଜବାଜ ହେଇକିରି